how are you doing? I hope everything is doing well. Today we are going to talk about present perfect tense. Maybe some of you think that this topic is difficult and it makes you not feel confident to use it in daily conversation. In this session, I will tell you about what it looks like and how to use it in daily conversation. So, to know more about that, let's join my class. Hello everyone, how is life? I hope everything is okay with you. Today we are going to learn about present perfect tense. Hari ini kita akan belajar mengenai present perfect tense. Salam SFD. Before we learn, I will tell you about the learning objective of this topic. Sebelum kita belajar, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari topik ini. Yang pertama, siswa dapat mengenali struktur present perfect tense dan mengidentifikasi penggunaan dalam kalimat dengan disiplin. Yang kedua, siswa dapat menggunakan kalimat present perfect tense dalam percakapan sehari-hari dengan semangat. What is it? Apakah present perfect itu? We use the present perfect to describe an event or personal experience in the past without a specific time. Apakah present perfect itu? Kita menggunakan tenses ini atau present perfect ini untuk menggambarkan suatu peristiwa atau pengalaman pada masa lampau tanpa waktu yang spesifik. For example, I have been here before. I have ever climbed this mountain. Nah, contohnya, saya pernah berada di sini, tapi tidak jelas waktunya yang spesifik. I have ever climbed this mountain. Saya sudah pernah mendaki gunung ini, tapi tidak dijelaskan waktunya kapan. Itu maksud dari waktu yang spesifik. The second, yang kedua, to talk about things that have happened up to now. Yang kedua dari present perfect tense ini adalah untuk membicarakan tentang hal-hal yang telah terjadi sampai dengan sekarang. For example, my mom has just finished sweeping the floor. Ibuku baru saja selesai membersihkan atau menyapu lantai. The third, refer to an action happening from the past up to the present. Yang ketiga, arti dari present perfect adalah mengacu kepada peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau sampai saat ini sedang terjadi. For example, I have been a teacher since years ago. Saya sudah menjadi seorang guru semenjak 2 tahun yang lalu. You have broken my heart since then. Kamu sudah menghancurkan hatiku sejak saat itu. Okay, now we come to the pattern. Sekarang kita masuk kepada pola kalimat. How to make a sentence of present perfect tense. Bagaimana membuat kalimat present perfect tense. The first is for nominal sentence. Yang pertama adalah untuk kalimat nominal atau kalimat yang tidak mempunyai kata kerja atau predikatnya bukan kata kerja. The pattern is subject plus has or have and then plus been plus object or complement. And then subject plus has or have plus not plus been plus object or complement for negative form. And for interrogative form is has or have plus subject plus been plus object or complement and the question mark. Itu adalah pattern atau pola kalimat untuk kalimat nominal pada present perfect tense.
For example, I have been a teacher since 10 years ago. Saya telah menjadi seorang guru sejak 10 tahun yang lalu. Ini adalah contoh kalimat nominal. I have not been a teacher since 10 years ago. Saya belum menjadi seorang guru sejak 10 tahun yang lalu. Have you been a teacher since 10 years ago? Sudahkah kamu menjadi seorang guru sejak 10 tahun yang lalu? Next, time marker atau waktu penandanya atau bisa juga dikatakan keterangan waktunya pada present perfect tense ini adalah just, ever, never, already, since, for, and around. And the second is for verbal sentence, untuk kalimat verbal. In verbal sentence, the pattern is subject plus has or have plus verb 3 or past participle and then plus object or complement. It is for positive form. Ini adalah untuk kalimat positif. And for the negative form, subject plus has plus or have plus not plus verb 3 or past participle and plus object or complement. And for the interrogative form, untuk bentuk interrogatif, has or have plus subject plus verb 3 or past participle plus object or complement and the question mark. Nah, in a verbal sentence, you need to pay attention to the verb 3 or past participle form. Pada kalimat verbal ini, kamu harus memperhatikan mengenai verb 3 atau past participle. Okay, look at these examples. The first is, I have watched the Korean drama for 2 hours. The negative form, I have not watched the Korean drama for 2 hours. And the interrogative form, have you watched the Korean drama for 2 hours? Saya telah menonton drama Korea selama 2 jam. Kalimat negatifnya, saya belum menonton drama Korea selama 2 jam. Dan kalimat interrogatifnya, sudahkah kamu menonton drama Korea selama 2 jam? The second, yang kedua, she has watched the Korean drama for 2 hours. She has not watched the Korean drama for 2 hours. And has he watched the Korean drama for 2 hours? From these examples, you can see the difference between them. Dari 2 contoh ini kamu bisa melihat perbedaan di antara keduanya. On the first examples, it use have. Pada contoh yang pertama itu menggunakan have. Mengapa menggunakan have? Because the subject is I or the first person singular. Mengapa memakai subject? Mengapa memakai have? Karena pada kalimat ini, pada contoh ini, subjeknya adalah orang pertama tunggal, yaitu I. On the second example, you can see that it use has. Pada contoh yang kedua, itu menggunakan has. Why do in this sentence use has? Mengapa pada kalimat-kalimat ini menggunakan has? Karena the subject, because of the subject is she. Karena subjeknya adalah she. She is the third person singular. She itu adalah orang ketiga tunggal. Jadi kita harus menggunakan auxiliary verbnya has. Okay. Okay. Look at here about the subject. If the subject is I, you, we, and they, we use have.
as the auxiliary verb. And then if the subject is she, he, and it, we use has as the subject. Okay? And I think it's enough. And I hope you will understand about that. And please do the exercise on Google Classroom. And thank you for your attention. Till then.